Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je konačno Realme GT7 Pro. Posle Realme GT2 serije ja nisam bio oduševljen ni jednom GT serijom posle toga. Ostanite do kraja ovog videa da vidite da li je ovaj Realme GT7 Pro dostojni nasljednik onog sjajnog Realme GT2 Pro. I pre nego što krenemo, želim sve vas da pozovem da pomognete nas male YouTube kreatore, bar jednim lajkom, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad naših kanala. Evo da vidimo kakav je ovako u ruci. Odmah mogu da vam kažem, cigletina 6,78, 223 grama težak. Pomislio sam ovako zbog ove boje da su metalna leđa, ali nažalost je staklo Panda Glass zaštite. Mislio sam da je kao Nord 4, ali sam se prevario. Aluminijumski je frame, kažu avionski neki aluminijum. Evo pogledajte kako izgleda, onako tanak je frame, onako i cijel telefon je tanak. Šta vam kažem, onako u ruci baš je onako momački. Lepo izgleda, velike. Napred ima, kažu, Gorilla Glass 7.1 zaštitu. LTPO ekran 6,78 inča, 120 Hz osvežavanja, 6500 nita u piku, IP69, kaže testirane do 2 metra u čistoj vodi 30 minuta. I Realme kaže da nije za ronjenje i za fotografične snimanja, da je to samo u njihovoj laboratoriji testirano, kao i svi ovi drugi podaci koje ću vam pomenuti, to imate na njihovom sajtu dole u napomeni, tako da je dosta toga sve marketing ili teorijski u njihovim laboratorijama. Kao što vidite ima pravi always on display, možete da stavite šta god hoćete, evo ja sam napisao Sarpi TV. Ajmo da vidimo, kaže ima ultrasonični čitač otiska prsta, da vidimo kako radi. Ja stvarno nemam nikakvu zamjerku, evo pogledajte, leti na njemu. Ajmo da imamo face unlock, pogledajte. Znači čim sam podigao telefon on je odmah otiču, momentalno. Ajmo još jednom, malo sam sakriven iza telefona. Evo pogledajte. Kaže radi i pod vodom i sa mokrim prstima. Ajmo da vidimo da li radi, pogledajte kako on to radi i sa mokrim rukama i sa mokrim ekranom. Evo obrisao sam ekran, znači možete da se brčkate sa njim i da otključate bez problema čitačom otiska prsta i da pod vodom fotografišete, da pravite slike i videozapise. Došao je u kutiji s Androidom 15 i Realme UI 6.0. Ima trenutno najjači čip u Android svetu, onaj Snapdragon 8 Elite. Ovaj trenutno model ima 12 GB rama i 256 GB one najbrže UFS 4.0 interne memorije. Realme je najavio 3 godine Android ažuriranja i 4 godine sigurnosnih zakrpa. Evo da vidimo kako se Realme drži sa zagrevanjem. 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa, pogledajte. Prelazi 52 stepena, mogu da vam kažem, ovako furuna je, kad ga držim u ruci, baš je vruć, vreo sa svih strana. Evo pogledajte. Tu gde je kamera, malo ispod, znači prelazi 50. Evo i ovdje gde je baterija, na primjer, da vidimo. Lepe su ovo temperature. Evo ga, upravo je završio. 75% stabilnost, pogledajte ove brojke. Sada ću vam pokažem i Samsung S25 s istim procesorom. Pa pogledajte kakav je Realme u odnosu na Samsung. Kida Samsung najstrašnije. Evo da pogledamo i ove druge benchmark testove. Evo pogledajte i Geekbench 6. Ovo desno je Samsung. Samsung ima malo bolje rezultate kod Geekbencha 6. Evo pogledajte Antutu test i pogledajte Samsungov Antutu test, znači ista je verzija. Pogledajte ove brojke, znači Realme ga je urnisao. Pogledajte potrošnja baterije 10,4 je temperatura gore kod Realme-a, 3% baterija dole, a kod Samsunga 13,8 temperatura gore i 8% baterija. Znači Realme je otresao Samsunga najstrašnije kod Antutu testa. Doduše Samsung je imao nekih 46 stepeni, a Realme je prelazio 50, tako da moram i to da napomenem. Ako ste vidjeli kakvi su mu testovi, znači ovo je prava zver, pojeo je Samsunga mog S25 za doručak. Kako radi ovaj Realme UI, ja sam prezvoljan, to leti sve na njemu, to je brzo, munjevito, znači evo pogledajte.
otvaranje nekih aplikacija, zatvaranje aplikacija, pogledajte kako to radi fluidno, brzo, ja to nisam vidio na telefonima, znači to je fantastično. Napucane sa svim i svačim, znači doduše nije koliko Samsunga da sve radi, nego morate da podešavate ovaj dupli tap za paljenje i gašenje, to sve radi. Imate one offline geste, na primjer, moje omiljena je da nastavite ovako latinično slovo V i da upalite baterijsku lampu. Nekad se pomučim više puta da ugasim, ali evo sad mi je radilo bez ikakvog problema. On je napucan s ovom veštačkom inteligencijom, ovaj njihov Next AI. Evo, na primjer, ima ovo za skiciranje, na primjer, ono kao na Samsungu S25 što sam vam pokazivao. Vi možete kao ovdje da nešto nacrtate. Evo, ja ću sad probati da nacrtam kao nešto, da generišem, međutim za 3-4 dana meni stalno prijavljuje neku grešku. Nisam uspio, meni to ne radi kako treba. Evo, kad kliknemo ovdje, ovdje je kao kratki tutorial, on ovdje pokazuje kao nešto nacrtate, generišete i on je kao generisu sliku jabuke, ovdje piše da dnevno limit je 10 tih generisanih slika, međutim ja šta god da sam pokušao odradim, meni to jednostavno ne radi, tako da ili neki bug u sistemu, možda će to limit da ispravi, kod mene to definitivno ne radi, što se mene tiče 0 bodova. Ali moram da vam kažem, iz ove druge opcije veštačke inteligencije, prevodilac, translate i tako te neke stvari, taj njihov Next, na balkanskim jezicima to nema, samo radi na velikim svjetskim jezicima, tako da dok to ne isprave, ubace naše neke jezike, za mene to isto 0 bodova. Ima kao Samsung, ovdje zadržite power on off i pokreće se ovaj glupi Gemini, glup je ko noć, tako da neću da komentarišem ništa, ni ovaj Gemini isto kao na Samsungu S25, ko nije gledao neka pogleda. Ali čisto da napomenem, znači napucane sa tim stvarima, znači oni nemaju više šta da nam ponude, tako da će gurati svi AI. Imati tih opcija u galeriji da brišete osobe sa slika i tako to, da pravite vaše fake uspomene, ali to neću vam pokazujem zato što me to iskreno ne interesuje. Ima stereo zvuk, ajmo da pustimo da vidimo kako se to čuje. Evo, počeo sam do kraja. Dole pravi zvučnik, gore slušalica poziva. Šta je, znam, meni se ovo čuje jasno i glasno, meni bolji zvuk i ne treba od ovog. Ovdje na ovom pametnom baru imate i ove Air geste, znači, evo sad ćemo to da upalimo. Ali mi teško sad, zato što ovo snimam. Evo, pojavi se ovdje moja šaka, ne znam da li vidite i sad ovako treba na dole da scrollujem, a ovako kad poločim na gore, međutim, evo, pogledajte. To treba vežbati, to je meni totalna glupost. Ok, ja ću da scrollujem gore dole, ali kako da pustim? Znači opet moram da dodirnem, onda koja je poenta, znači što bi ja to radio, scrollovo gore dole, kad opet da pustim nešto moram da kliknem, jer ja nisam primetio kako drugačije, evo. Pogledajte. Znači ovo vidim moju ruku, ali baš nešto i ne reaguje. Da ne gubimo više vreme, meni je ovo totalna glupost. Nažalost, ovaj telefon prima samo 2 nano SIM kartice, ne prima i SIM, tako da ga nisam koristio kao primarni telefon za telefoniranje. Samo sam probao Proximity, radi kako treba. Ima, na primjer, možete da ovdje kliknete i da šerujete podatke sa iPhone-om, sa Windowsom, linkujete sa vašim PC-em ili laptopom. Svašta nešto tu ima, zanimljivih stvari, napucane opcijama. Evo, pogledajte, wallpaperi, svašta nešto možete tu da menjate, fontove, wallpapere, teme. Haptika mu je jako dobra, to mi se sviđa, možete tu da štelujete, da pojačate, smanjite. Ima dosta podešavanja vezano za zvukove i tako to. Ima dualne aplikacije, možete da klonirate kao dupli prostor na Xiaomi, znači da bukvalno imate 2 telefona u jednom, znači privatni i poslovni. Ovdje se to zove System Cloner, znači tu možete ovako da tu ispratite ovo i da imate bukvalno s otiskom prsta da prelazite iz jednog sistema u drugi sistem, to jest da imate kao, zamislite, jedan privatni i jedan poslovni telefon, sve u jednom. Možete da zaključate određenu aplikaciju da ne može da vam neko gleda sa otiskom prsta ili nekim passwordom, da sakrijete neke aplikacije. Video sam ovdje pod ovim SOS, znači možete da namestite, na primjer,
da 5 puta tapnete sa strane, da određeni broj odmah pozove ako vam ne daj Bože pozli ili vam se nešto desi. Ova ovdje opcija, znači možete da skenirate, da vidite da vam neko nije postavio neki Bluetooth tracker, znači da vas prati, ne daj Bože. Ima opcija ovaj free call, to koliko sam ukapirao, to je ako se nalazite negde van dometa mobilne mreže i na primjer pretpostavljam da imate Realme još jedan, da taj neko drugi ima ili neki sličan telefon koji ima tu opciju, možete da razgovarate preko Bluetooth veze ili njihove neke veze, znači ne morate koristiti mobilnu mrežu. Ima dosta toga vezano, ima ova kapsula za neka upozorenja, dosta toga sad polažu na toj bezbednosti, konkretno kad povezujem ovaj telefon sa mojim laptopom svaki put kad hoću da uradim neki prenos podataka moram na primjer da očitam moj otisak prsta. Dosta rade na toj bezbednosti, tako da koga to zanima to je skroz u redu. Sviđa mi se u ovoj njihovoj Realme laboratoriji što možete ovdje da imate dualni audio mod, znači možete u isto vreme da koristite i žičane i bežične Bluetooth slušalice. Znači sa istog telefona mogu dvoje da slušaju neki sadržaj. Ovaj ColorOS, to jest Realme UI, to je jedno isto fantastično radi, da je malo manji telefon i na primjer da ima još samo jednu pogodnost koju Samsung ima, prebacivanja sa senzorom. Senzor najvjerojatnije bi ja koristio Realme posle 100 godina. Jer prosto sam oduševljen sa njihovim ovim operativnim sistemom koji je napucan svih mogućim opcijama, znači sve živo ovdje možete da podesite kako vi želite, kako vam odgovara. Imam ovaj AI studio, međutim to nisam koristio jer traži na primjer da se ima nalog za Realme, ja to nemam, tako da nisam to hteo da koristim, namjerno nisam hteo da brišem bloatware aplikacije, nema ih puno, ali sve možete da uklonite kao što je ovaj Amazon Store i tako te stvari, znači to sve može da se skloni. Nema dosadnih reklama kao na Xiaomi modelima. Ako se pitate kakva je baterija, baterija je 6500 mAh, podržava 120 W punjenje, naravno, nažalost ne dolazi nikakav punjač uz ovaj telefon, tako da sam ga punio sa Nordovim, od Norda 2 punjačima 65 W, to je brzo i munjevito radilo, znači verujte mi, ova baterija je brutalna, ne znam šta da je radite, ja ne znam, jedino da ste manijak neki koji se ne skida s igrice da možete potrošiti ovu bateriju za jedan dan. Ja mogu, opušteno kažem da bi ja ovaj telefon mogu 2 dana, opušteno koristim i da ga punim svaka 2 dana, baterija je fantastična, toliko napredna da Samsung i Jabuka mogu samo da sanjaju još o toj tehnologiji, svaka čast. Ima još i infracrveni senzor za upravljanje klimama, televizorima itd. Podržava Wi-Fi 7, nažalost nigde nisam našao podatak brzinu USB Type-C, sumnjam da je 2.0 jer stvarno nigde nisam pronašao da koriste brži USB Type-C. Ajmo da pređemo na te famozne kamere, glavna kamera 50 megapiksela s optičkom elektronskom stabilizacijom, snima video u 8K u 24 FPS-a, snima video u 4K u 30 i 60 FPS-a, 50 megapiksela je telefoto kamera sa optičkom stabilizacijom, 3 puta ima optički zoom, 8 megapiksela je ultra široka kamera, nažalost bolje mesto te ultra široke da su stavili na primjer mikroskopsku kameru, to bi bilo sjajno, ali nažalost nisu. Selfie kamera je 16 megapiksela koja nažalost snima video samo u 1080p u 30 i 60 FPS-a, evo da vidite aplikaciju kamere, znači ima svašta nešto, evo da pogledate u nastavku videa, pogledajte kako je telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud u ovom telefonu. Ima kao iPhone opciju ove live fotografije, znači evo, live foto, znači sad sam uključio kao iPhone. Meni se to ne sviđa, to nisam ni koristio, tako da imate tu opciju kome to treba. Ubacio sam par poređenja sa mojim Samsungom Galaxy S25 i S24 čisto da vidite vi kako se ovaj Realme GT7 Pro nosi sa S25 i S24 i meni to znači kad poredim na primjer tako neke telefone da mogu da kažem kakve su kamere, tako da uživajte, pogledajte pa ćemo damo neki sud o ovom telefonu.
Video snima Realme GT 7 Pro 4K 30 fps. 2 puta zoom, 3 puta zoom, 6 puta zoom. Ajde imamo koliko može da zoomira. 16 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. Evo ga moj drugar. Strašni Snake. Evo ponovno smo na Lekinom brdu. Da vidite kako to radi ovaj Realme. Ajmo ponovno zoomiramo. 2 puta, 3 puta, 6 puta u pokretu. Snima Realme Full HD 60 fps. Nažalost nema 4K, ali zato snimam u 60 fps. Lagana šetnjica. Da vidite kako to izgleda. Još je dan. Oblačno je. Pogledajte nebo. Nije spaljeno, nego je oblačno. Ajde malo da pokažem i ovaj dualni video. 3 puta zoom, 6 puta zoom. Ponovno glavna kamera. Video snima Realme 4K 30 fps. Noć, lepi uslovi. 2 puta zoom, 3 puta, 6 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. Ajmo sad da zoomiramo da vidimo koliko može. 6 puta, 18 puta zoom. Snima Realme Full HD 60 fps. Noć, lepi uslovi. K 30 fps, malo težim uslovima, ali ima sreće ovaj telefon, nema smoga i dima. 2 puta zoom, 3 puta zoom, 6 puta zoom, ono što vidite tamo je Avala, sigurno 10 km daljine odavde. 18 puta zoom, tamo negdje u noći. 4K 30 fps, testiramo zoom, 2 puta zoom, 3 puta zoom, 6 puta zoom. Ajmo da vidimo koliko može maksimalno. 18 puta zoom. Boga mi ovo lepo izgleda. Snima Realme GT 7 Pro protiv Samsunga S25. Realme GT 7 Pro 4K 30 fps, noći teški uslovi protiv Galaxy S24. Ajde vidimo kako se nosi ovaj GT 7 Pro. Držim ih u ruci, nije idealno, nemam neki stativ, ali dobro. Tako je kako je. Evo tamo mrak. Ajde probamo malo da zoomiramo. Ajmo 3 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. To jest ovo je, da, glavna kamera. To je to. Kamere ovog telefona, šta vam kažem, meni su se pokazale odlično, verovatno neko vičniji fotografisanje će napraviti mnogo bolje rezultate nego ja. Ja sam skoro zadovoljan s ovim kamerama. Nisu ni najbolje, nisu idealne, ali rade posao. Dobre strane ovog telefona, to je taj ekran, fantastičan. Baterija, bruka, punjenje fantastično, hardware vrhunski, znači brutalan, kida, software je odličan, cena trenutno na KP je nekih 640 evra, koliko mi je rekao prijatelj Mikica. Sad da ne bude sve tako dobro, meni konkretno se ne sviđa što nema podršku za eSIM, ja sam sad počeo to da koristim i meni to baš treba, znači ja ga ne bih koristio zato što nema eSIM, zato što ja koristim eSIM. Nema bežično punjenje i na to sam se navukao, meni to znači i najveća mana po meni je nažalost Realme, zašto? 1080p, snimam video sa selfie kamerom, pa to danas
rade i mnogo jeftiniji telefoni, oni od ispod 300 evra. Da, ne davimo više, ako vam se svidio video, lupite like, komentarišite nešto, napišite neki komentar, to bi mi značilo, podijelite ovaj video. Vidimo se u nekoj sljedećoj recenziji, puno pozdrava od Sarpija, ljubi brate.